ସମସ୍ତେ ମିଳିମିଶି ଏ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସଫଳ କରିବା ନା କି ଏବେ ଯାହା ହଉ ସେଇଥିପାଇଁ ମତେ ଗୋପ ଭାଇ କହିଲେ ତୁମେ ସେଇ ଯୋଉ ଗୋଟେ ଗୀତ ଗାଅ ସେଇ ଗୀତଟି ଗାଇବ ଆମ କହିଲେ ଠିକ ଅଛି ଗାଇଦବା। ଆମକୁ ମୁନି ସମାଜ କଲା ବାୟାରେ ମନୁଆ, ଆମକୁ ମୁନି ସମାଜ କଲା ବାୟା, ଆମକୁ ମୁନି ସମାଜ କଲା ବାୟାରେ ମନୁଆ, ଆମକୁ ମୁନି ସମାଜ କଲା ବାୟା। କାହିଁକି ବାୟା କଲା ଆଜ୍ଞା? ମୁନିଙ୍କ ଦର୍ଶନ ଆହା କି ଆନନ୍ଦ, ମୁନିଙ୍କ ଦର୍ଶନ ଆହା କି ଆନନ୍ଦ, ଅନୁଭବରେ ତାହା କହିରେ ମନୁଆ, ଅନୁଭବରେ ତାହା କହି। ସମସ୍ତେ ଗାଇବା। ଆମକୁ ମୁନି ସମାଜ କଲା ବାୟାରେ ମନୁଆ, ଆମକୁ ମୁନି ସମାଜ କଲା ବାୟା। କରିଲେ ଯୋଗ ହଟିବ ରୋଗ, କରିଲେ ଯୋଗ ହଟିବ ରୋଗ, ନଥିବ ମାୟା ବନ୍ଧନରେ ମନୁଆ, ନଥିବ ମାୟା ବନ୍ଧନ, ନଥିବ ମାୟା ବନ୍ଧନରେ ମନୁଆ, ନଥିବ ମାୟା ବନ୍ଧନ। ଆମକୁ ମୁନି ସମାଜ କଲା ବାୟାରେ ମନୁଆ, ଆମକୁ ମୁନି ସମାଜ କଲା ବାୟା, ଆମକୁ ମୁନି ସମାଜ କଲା ବାୟାରେ ମନୁଆ, ଆମକୁ ମୁନି ସମାଜ କଲା ବାୟା। ଜୟ ଶିବ ମୁନି, ଜୟ ଶିବ ମୁନି, ଜୟ ଶିବ ମୁନି, ଜୟ ଶିବ ମୁନି, ଜୟ ଜୟ ତାଙ୍କ ବାଣୀରେ ମନୁଆ, ଜୟ ଜୟ ତାଙ୍କ ବାଣୀ, ଜୟ ଜୟ ତାଙ୍କ ବାଣୀରେ ମନୁଆ, ଜୟ ଜୟ ତାଙ୍କ ବାଣୀ। ଆମକୁ ମୁନି ସମାଜ କଲା ବାୟାରେ ମନୁଆ, ଆମକୁ ମୁନି ସମାଜ କଲା ବାୟା, ଆମକୁ ମୁନି ସମାଜ କଲା ବାୟାରେ ମନୁଆ, ଆମକୁ ମୁନି ସମାଜ କଲା ବାୟା। ସତରେ ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କୁ ବାୟା ଲାଗିଛି ନା ନାଇଁ କହିପାରୁ, ମତେ ବାୟା ହେଇଯାଇଛି ବୁଝିପାରିଲେ। କାରଣ କଣ କଣ ପାଇଁ ଆମକୁ ବାୟା ଲାଗୁଛି ବା ଭଲ ଲାଗୁଛି ନା ମୁନି ସମାଜର ଯୋଉ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଆଜ୍ଞା, କୋଟି ଜନ୍ମ ପରେ ଆମେ ଏଭଳି ଗୁରୁଙ୍କୁ ପାଇଛୁ ଆଜ୍ଞା, କୋଟି ଜନ୍ମ ପରେ, ବହୁ ଜନ୍ମ ପରେ ଆମେ ଏଭଳି ଗୁରୁଙ୍କୁ ପାଇଛୁ। ଆଉ ଏଭଳି ଗୁରୁଙ୍କୁ ପାଇକି ଯଦି ଆମେ ନିରାଶ ହବା, ଯଦି ଜୀବନରେ କିଛି କରିପାରିବା ନାହିଁ, ତାହେଲେ ଆମ ଭଳି ଅଭାଗା କେହି ହବନି। ଗୁରୁଦେବ କହିଲେ ମୋ ଜୀବନରେ ମୁଁ ଯାହା ଚାହିଁଛି ତାକୁ ମୁଁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରିଛି, ତୁମେ ମାନେ କାହିଁକି ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରିବନି? କଣ ଅସୁବିଧା ତୁମର? ଯୋଗ କଲେ ସବୁ କିଛି ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରିବେ ବୋଲି ସଦ୍ଗୁରୁଦେବ ଶିବମୁନି ମହାରାଜ ଘୋଷଣା କଲେ ଯେ ଯୋଗ ଦ୍ୱାରା ତମେ ସବୁ ତୁମର କର୍ମଫଳ, ତମ ଜୀବନର ଉନ୍ନତି, ତମେ ସବୁ କିଛି କରିପାରିବ। ମୁଁ ଗୋଟେ ପରିବାରକୁ ଯାଇଥିଲି ଆଜ୍ଞା, ଗୋଟେ ପରିବାରକୁ ଦେଖିଲି, ସେ ଲୋକଟି ବହୁତ ଜୀବନରେ ସଂଘର୍ଷ କରିଛି, ଘଟିଛି, ଆଉ ଘଟିଲା ପରେ ବେଡେଡ୍ ହେଇଗଲା, ଯଦି ପଡିଗଲା, ହାତ ଗୋଡ ପଡିଗଲା ଆଜ୍ଞା, ସେବା କରିବା ପାଇଁ କିଏ ବୋହୁ, କିଏ ସ୍ତ୍ରୀ, କିଏ ପୁଅ, କେହି ଆଜ୍ଞା ସହଯୋଗ କଲେ ନାହିଁ। କାହିଁକି ମଣିଷ ଜୀବନର ଯନ୍ତ୍ରଣା ଆମେ ଭୋଗ କରୁଛୁ? ଏ ମଣିଷ ଜୀବନ ହଉଛି ଦୁର୍ଲଭ ଜନ୍ମ, ଜନ୍ମ ପରେ ମୃତ୍ୟୁ। ଆଜି ଜନ୍ମଦିନ ପାଳନ କରାଗଲା, ପରିବାର ମଙ୍ଗଳ କାମନା ପାଇଁ ବି ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରୁ। କାହିଁକି ଆମେ ଏ ଜନ୍ମରେ ଆମେ ଦୁଃଖ ଭୋଗ କରିବା? କଣ ପାଇଁ ଆମେ ଦୁଃଖ ଭୋଗ କରୁଛେ? ସେଇଥିପାଇଁ ଶିବ ପାର୍ବତୀଙ୍କୁ ଗୋଟେ କଥା ପଚାରିଲେ, କଥୋପକଥନ ଶିବ ପାର୍ବତୀଙ୍କର କଥା ଆଜ୍ଞା ଜାଣିବା ଦରକାର ଆଜ୍ଞା। କାହିଁକି ଆମେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭୋଗ କରୁଛୁ? ଏଇ ମଣିଷ ଜୀବନ ହଉଛି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଜୀବନ। କାହିଁ ପକ୍ଷୀ ମାନଙ୍କର ତ କାହିଁ ଡାକ୍ତର ନାହାନ୍ତି, ଜଣେ ମୁକ୍ତ ଭାବରେ ଉଡୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ତ କେହି ଡାକ୍ତର ନାହାନ୍ତି। ମଣିଷ ଯଦି ସବୁର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଜୀବନ, କଣ ପାଇଁ ଆମକୁ ରୋଗ ହବ? ରୋଗ କାହିଁକି ହେଇଛି? ଭଲ କେମିତି ହବ? କାହିଁକି ଆମେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭୋଗ କରିବା? ସେଇଥିପାଇଁ ଶିବ ପାର୍ବତୀ କହୁଛନ୍ତି। ପାର୍ବତୀ ପଚାରିଲେ ପ୍ରଭୁ କାହିଁକି ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି? ସେଇ କଥା ଶିବ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କହିଛନ୍ତି। ଜନ୍ମର ଯାତ୍ରା ଆମକୁ କାହିଁକି ଲାଗୁଛି? ସେଇଥିପାଇଁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଶିବ ପୁରାଣର ଲେଖା, ଜନ୍ମର ଯାତନା ତାକୁ କେବେ ନ ଲାଗନ୍ତା, ଯେବେ ସେ ଆତ୍ମାକୁ ଯେ ପୂଜା କରୁଥାନ୍ତା। ଆତ୍ମାଟି ଗତି ମୋ ଗତି ବିହନ୍ତା ପୁରୁଷ,
आत्मा को पूजिले सबु पाप हेबो नाश। काहार पूजा करे पई कहले आगे शिव आत्मार पूजा हमें आत्मा पूजा करछु तो आत्मार यदि पूजा करिबा ताले जन्मर यात्रा हमको लागिबो সেই কথা সদ্গুরুদেব শিবগুনি মহারাজ আসিকি हमको সন্দেশ দেলে 50 वर्ष दीर्घ परिश्रम कले যোগ পাই যোগর প্রত্যেকটি অঙ্গ পাই সে কষ্ট কলে আর সাধনা করি আমাকে সে উপস্থাপন করি গলে যে তুমি যোগ দ্বারা তোমার কর্মফল খণ্ডন হবো যাহা চাইবে তাকে প্রাপ্ত করি পারিবে। আগে আত্মার ভজন করিবা না নাই हां করিবা তো हां আত্মার পূজা করিবা না নাই हां करिए করিবা তো हां समस्त এই কথাকে মনে রাখুন আত্মা পূজা ছড়া শ্রেষ্ঠ পূজা সংসারে কিছু নাই আগে যেতে পূজা করুন কেতে কোটি দিন দেবতা আমার 33 কোটি দিন দেবতা কেতে জনকে পূজা করব আগে 33 কোটি দিন দেবতার পূজা কাহাকে পূজা করলে 33 কোটি দিন দেবতার পূজা হবে জানিছেন आत्मार पूजा कर তো আত্মা পূজা কেমতি হবে আত্মা পূজা কে রাখি দেবা যে ফুল ফল দেখি তা আগে রাখি পূজা করিবা ना सर करिए হবে ना सर कहो आत्मा पूजा के रखी देवा लेकिन लोक माने जब पूजा करछन आमे सेति करिया सर कहो बोली आत्मा केही अछि जेको तुमे फूल लगाउछ फल लगाउछ सेका आत्मा को लगाओ आत्मा जदि केही अछि जानिछ तले से आत्मा को लगाओ फूल फल लगाओ ताको संतुष्ट कराओ सेति भाई सूत्र को सूत्र पुत्र उठे मन रहनी आगे कर्म फल जो आमे भोग करछु आत्मा अपराध रु आमे जो श्लोक जाय आत्मा अपराध कले ये सब कर्म फल भोग करिया पय पड़े तेनु आत्मा अपराध करिवा नाही आत्मा रो पूजा करिवा सेहि पय के पद गाइ दो आत्मा पूजा सब गाइ दवा आ ओ समय नाही तेनु निश्चित टिके समस्त एक संगे गाइबे आत्मा मोर कृष्ण आत्मा मो जीवन आत्मा मो परम ब्रह्म गो आत्मा मोर कृष्ण समस्त गान आत्मा मोर कृष्ण आत्मा मो जीवन आत्मा मो परम ब्रह्म गो भजनीति आत्मा जपनीति आत्मा आत्मा जे परम ब्रह्म गो आत्मा मोर कृष्ण आत्मा मो जीवन आत्मा मो परम ब्रह्म गो भजी पारिले तू नथिब जातो ना गो नथिब जातो ना गो आत्मा मोर कृष्ण आत्मा मो जीवन आत्मा मो परम ब्रह्म गो आत्मा पूजा करंतु आगे आत्मा भजन करंतु आत्मज्ञान प्रचार करंतु गुरुदेव कहले तन धन मन दे सत्य प्रचार कर आगे गुरुदेव कहना जे मना के तुम प्रचार कर कहा के प्रचार करे पई कहले सत्य प्रचार कर आ सत्य जने प्रचार करंती सत्य पई जो माने जीवन दियंती तन धन मन दबा पई आगे कुंठित हेबे ना आगे जे कि आत्मार कथा प्रचार प्रसार होउची सेठी अर्थ दियंतु समय दियंतु जाई के बसंतु देखिए मनुष्य जीवन हमर सफल निश्चित हबो केबे आपनकर दुख रहिबोनी जातना रहिबोनी आपण निरोग निरामय भाव रे ए मनुष्य जीवन को सफल करि परिबे ए भावना करी समस्तकर मंगल कामना करूची समस्ते सुख शांति आनंद रहंतु सत्यर प्रचार करंतु गुरुकर स्वप्न साकार हो समस्त सफल होइछ।